जहाज़ के सफ़र को काफ़ी महफूज समझा जाता है, लेकिन अगर जहाज़ क्रैश हो जाए तो फिर उसमें बैठे मुसाफिरों का ज़िंदा बच जाना बहुत मुश्किल होता है। एक जहाज़ के क्रैश होने की कई वजूहात हो सकती हैं, मैकेनिकल फेलियर, मौसम की ख़राबी या फिर पायलट्स की गलती। और फिर जब जहाज़ क्रैश होने के करीब होता है तो पायलट्स ही वो लोग होते हैं जिनको पता होता है कि उनका और मुसाफिरों का अब बच जाना मुश्किल है। अपनी ज़िंदगी के आखिरी सेकंड्स में कुछ पायलट्स तो अपने होश ही खो बैठते हैं, लेकिन कुछ पायलट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने आखिरी अल्फाज बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। पायलट्स की ये रिकॉर्डिंग जहाज़ में मौजूद ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाती है, जिसको जहाज़ के क्रैश होने के बाद भी नुकसान नहीं पहुंचता। ऐसे ही पायलट्स के कुछ आखिरी अल्फाज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 9 मई 1987 पोलिश एयरलाइंस फ़्लाइट 5055 पोलैंड से अमेरिका की शहर न्यूयॉर्क की तरफ जा रही थी। जहाज़ में 183 मुसाफिर सवार थे। रात का वक्त था और जहाज़ पोलैंड के शहर वारसॉ के जंगलात के ऊपर उड़ रहा था। अचानक जहाज़ के एक इंजन में धमाका हुआ और इस इंजन में आग लग गई। ये आग इतनी शदीद थी कि पायलट्स जहाज़ को संभाल ही नहीं सके और जहाज़ के कैप्टन को एहसास हो गया था कि ये उसकी ज़िंदगी के आखिरी सेकंड्स हैं। इसके आखिरी अल्फाज इसने इंतहाई सुकून से कहे जो ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुए, और वो ये थे, गुड नाइट, गुड बाय, वी आर डाइंग, यानी शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, हम मरने वाले हैं। और दोस्तों फिर ये जहाज़ नीचे मौजूद जंगलात में गिरकर तबाह हो गया। जहाज़ में मौजूद तमाम लोग मारे गए थे। ये पोलैंड की तारीख का सबसे ख़तरनाक हादसा था। दोस्तों अगली कहानी इंतहाई अजीब है। ये कहानी डेल्टा एयरलाइंस फ़्लाइट 1141 की है। अगस्त 1988 में ये जहाज़ अमेरिकन शहर जैक्सन से सॉल्ट लेक सिटी की तरफ उड़ रहा था। जहाज़ में बैठते ही जहाज़ के पायलट्स एक दूसरे जहाज़ कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस के मुतालिक बात करने लगे जो कुछ अरसा पहले क्रैश हुआ था। पायलट्स ने मजाक में डिस्कस किया कि अगर इनका जहाज़ भी क्रैश हो गया तो इनके आखिरी अल्फाज क्या होंगे, लेकिन इन पायलट्स के वहमो गुमान में नहीं था कि ऐसा सच हो जाएगा। जहाज़ के उड़ते ही सिर्फ कुछ सेकंड्स के बाद ये जहाज़ लेफ़्ट राइट पर घूमना शुरू हो गया और अचानक जहाज़ के विंग में आग लग गई जो जहाज़ के अंदर तक फैल गई और जहाज़ का इंजन भी काम करना छोड़ गया। पायलट्स के आखिरी अल्फाज थे, वी गॉट एन इंजन फेलियर, वी आर नॉट गोना मेक इट, यानी जहाज़ का इंजन काम नहीं कर रहा और हम बच नहीं सकेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि शॉकिंग बात यह थी कि कुछ सेकंड्स पहले ही ये लोग मजाक में इस जहाज़ के क्रैश होने की बात कर रहे थे। दोस्तों 25 सितंबर 1978 को पैसिफिक साउथ वेस्ट फ़्लाइट 128 मुसाफिरों को लेकर अमरीकी शहर लॉस एंजलिस से रवाना हुई। जहाज़ में 7 क्रू मेंबर्स भी सवार थे, तो ये टोटल 135 लोग थे। जहाज़ मामूल के मुताबिक उड़ रहा था। ना तो इस जहाज़ में कोई ख़राबी थी और ना ही मौसम ख़राब था। अचानक जहाज़ के पायलट्स को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ से एक इत्तला मिली। एक छोटा सा सेस्ना नामी जहाज़ इनके जहाज़ के आसपास उड़ रहा है। पायलट्स ये सुनकर बहुत परेशान हुए क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि ये जहाज़ इनके जहाज़ से कितना दूर है। ये सेस्ना जहाज़ दरअसल इनके जहाज़ से नीचे और सामने की तरफ उड़ रहा था और फिर वही हुआ जिसका डर था। एयरपोर्ट करीब आ चुका था और पायलट्स ने जहाज़ को लैंड करने के लिए नीचे की तरफ ले जाना शुरू किया और अचानक इनका जहाज़ हवा में ही सेस्ना जहाज़ से टकरा गया और दोनों जहाज़ों के हवा में ही कई टुकड़े हो गए। दोनों जहाज़ों में बैठे कुल मिलाकर 144 लोग मारे गए थे। पैसिफिक साउथ वेस्ट फ़्लाइट के एक पायलट के रिकॉर्ड हुए वे आखिरी अल्फाज इंतहाई ट्रैजिक और इमोशनल थे, और वो ये थे, वी आर हिट, दिस इज़ इट, मॉम आई लव यू, यानी हम टकरा गए हैं, सब ख़त्म हो गया, माँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पायलट के अपने माँ के लिए ये आखिरी अल्फाज आज भी याद किए जाते हैं। अब बात करते हैं एयर न्यूजीलैंड की। दोस्तों 1979 में एयर न्यूजीलैंड फ़्लाइट 901 मुसाफिरों को लेकर अंटार्कटिका के बर्फीले पहाड़ों और यख बस्ता पानी के ऊपर उड़ रही थी। जहाज़ में 237 मुसाफिर और 20 क्रू मेंबर सवार थे।
اچانک جہاز میں کوئی ٹیکنیکل ایرر آیا جس کی وجہ سے جہاز غلط سمت کی طرف اڑنا شروع ہو گیا۔ جہاز کے پائلٹس اتنے ایکسپیرینس نہیں تھے اور انٹارکٹیکا کے سخت موسم میں جہاز اڑانا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد یہ جہاز انٹارکٹیکا کے ماؤنٹ ایربس نامی پہاڑ سے جا کر ٹکرا گیا۔ تمام مسافر مارے گئے۔ جہاز کے کیپٹن کے آخری الفاظ تھے، "Actually these conditions don't look very good at all, do they?" یعنی جب اس کو پتہ چل گیا کہ جہاز اگلے کچھ سیکنڈز میں پہاڑ سے ٹکرانے لگا ہے تو اس نے انتہائی پرسکون لہجے میں ساتھی پائلٹ سے طنزاً کہا کہ حالات اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے، ایسا ہی ہے نا؟ اور اگلے ہی لمحے یہ جہاز پہاڑ سے جا کر ٹکرا گیا۔ آج بھی اس جہاز کا ملبہ اس پہاڑ پر موجود ہے۔ دوستو، کچھ پائلٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں یا جس بھی مذہب کے وہ ماننے والے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ 28 دسمبر 2014 کو پیش آیا تھا جب ایئر ایشیا کی ایک فلائٹ انڈونیشیا سے سنگاپور جا رہی تھی۔ جہاز میں 162 مسافر سوار تھے۔ اچانک موسم شدید خراب ہو گیا۔ جہاز اس وقت جاوا نامی سمندر کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ خراب موسم کی وجہ سے پائلٹس جہاز پر قابو نہیں رکھ سکے اور جہاز سمندر کے اندر گر کر تباہ ہو گیا۔ تمام لوگ مارے گئے تھے۔ جہاز کا بلیک باکس سمندر سے ریکور کیا گیا اور جہاز کے پائلٹس کی آخری ریکارڈنگ سنی گئی۔ پائلٹس اپنے آخری چند سیکنڈز میں زور زور سے صرف ایک ہی بات کہہ رہے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ از گریٹسٹ۔ ان کو پتہ لگ چکا تھا کہ اب ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں ایویشن کی تاریخ کے سب سے پراسرار واقعے کی، ملیشین ایئر لائنز فلائٹ 370۔ یہ فلائٹ 8 مارچ 2014 کو ملیشیا کے شہر کوالالمپور سے چائنا کے شہر بیجنگ کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ جہاز میں 239 مسافر سوار تھے۔ جہاز کے اڑنے کے کچھ دیر کے بعد ہی اس جہاز نے اپنا راستہ بدل لیا اور یہ جہاز 7 گھنٹے تک ہوا میں ہی موجود رہا، لیکن یہ کس طرف اڑ رہا تھا یہ آج تک کوئی نہیں جان سکا، اور پھر یہ جہاز غائب ہو گیا۔ اس جہاز کو تلاش کرنے کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا سرچ آپریشن شروع کیا گیا، جس میں کئی ملکوں نے حصہ لیا تھا اور اس پر اربوں ڈالرز خرچ ہوئے تھے، لیکن 5 سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک اس جہاز کے متعلق صحیح سے پتہ لگایا نہیں جا سکا۔ اس جہاز کے کیپٹن کے آخری الفاظ تھے، گڈ نائٹ ملیشین 370، یعنی اس نے نیچے کنٹرول ٹاور میں بیٹھے ایئر ٹریفک کنٹرولر کو شبہ خیر کہا تھا، اور اس کے بعد یہ جہاز ایک بہت بڑی مسٹری بن گیا جو آج تک سالو نہیں ہو سکی۔ دوستو، ویسے جب میں ایسی ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہوں تو ایک بات ذہن میں بار بار آتی ہے کہ ہماری زندگی کتنی انپریڈکٹیبل ہے۔ ہمیں اگلے سیکنڈ کے بارے میں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسی لیے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم کہاں سے آئے تھے اور ہم نے لوٹ کر کہاں جانا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا۔ ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ اس چینل کی جو بھی نئی ویڈیوز آتی ہیں ان کے نوٹیفیکیشنز آپ کو یوٹیوب پر مل جایا کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔